सुविता पट्टनायक स्टेट यूथ प्रेसिडेंट भारतीय विकास परिषद। देखु आज आम ये एमपी अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस आगे बसबार कारण काली भी आम लोअर पीएमजी रे बसी चीफ सेक्रेटरी को देखाईछु एपर्यंत किसी आश्वस्ति आमको मिलानी। गत 17 तारीख दिन भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत सोमपुर मौजार 245 नंबर प्लॉट रे मिनिमम 68 रु 70 एकर भूधान जमी उपरे बहु वर्ष पूर्वर किसी आदिवासी लोक खटिखिया मूलिया गरीब श्रेणीर लोक से बसति स्थापन करथिले। आज बीडीए एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिली भगत रे बिना नोटिस रे कोनोसी डेंगुरा नहीं कोनोसी अनाउंसमेंट न थाई हठात जाई लोक मानकु सेठारु बाहर करा जाइछि, बस्ती को उच्छेद करा जाइछि। आपण मान जानिथिबे 2022 मसिया रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो आईन जेतबेले परिवर्तन करा हला सेतबेले संविधान रे लेखा अछि 482 और 483 धारा अनुसार भूधान जमी ऊपर हो किंबा गवर्नमेंट जगह ऊपर हो किंबा जंगल जमी ऊपर हो कौनसी भी आदिवासी खटिखिया मूली मजूरिया लोक घर करिसंती सेमानकु गवर्नमेंट तरफ एलआरसी प्रदान करा जिबा दरकार। जेतबेले ए गरीब खटिखिया मूलिया मजूरिया भाई मानकु सेमाने बस्ती रु कौनसी बिना इनफॉरमेशन रे उठेई देवा पई बाध्य करिथिले। तांको भितरु किछि भाई मानकर हाथ भांगीची अंटा भांगीची गोड़ भांगीची आज हॉस्पिटलाइज अछंती। एठी सरकार को जानतरे मिली भगत रे बीडीए कमिशनर हुंतु किंबा हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो सचिव हुंतु चीफ सेक्रेटरी हुंतु समस्तंकर मिली भगत रे आज से माने संविधान आईन धारा को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो जो आईन धारा को उल्लंघन करिसंती। एहा मध्य एक दंडनीय अपराध। द्वितीय कथा होची माड मारी लोक मानकु इंजोर करिबा आउ तापरे सेमानकर स्थिति भी अनुध्यान न करिबा आउ सेमानको मुंड उपरु छात उठाई नेला परे सेमाने को परिस्थिति रे अछंती दयनीय अवस्था रे अछंती ताकू भी अनुध्यान न करिबा ए मध्य गोटे अभावनीय घटना। आउ एडा संपूर्ण मानव अधिकार आईन को मध्य उल्लंघन करूची। तेणु आमे भारतीय विकास परिषद आज ए गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर नार्य दाबी रे एठी बसिचु। जदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर रे 5 गोटी जो म्युनिसिपालिटी एरिया रहूची भुवनेश्वर हो संबलपुर हो बरहमपुर हो राउरकेला हो प्रत्येक जगारू मिनिमम 875 परिवार को 65,000 रु ऊर्ध्व आदिवासी मानकू जदि एलआरसी प्रदान करा गला ताहले हमें हार्ट ऑफ द सिटी भुवनेश्वर रो सोमपुर मौजारे थिबा ये गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर उच्छेद कलु जेतबेले गवर्नमेंट से मानकू थैथान करिवार व्यवस्था काहे कि न करिक आज उच्छेद करिछि। आउ आमर दाबी होउची ए जो मानव अधिकार आईन को उल्लंघन करिसंती जो प्रशासनिक अधिकारी माने सेठी थिले सेमानको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। से आमर बीडीए रो कमिशनर हुंतु किंबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कोनोसी भी ऑफिसर लेवल रो लोक हुंतु तांको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। आउ प्रथम दाबी हैला ए गरीब भाई भौणी मानकू जेमिति आपण 875 परिवार को एलआरसी देइचंती लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करिसंती सेमिति एमानकू मध्य लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करंतु नछेत आपण जेतबेले उच्छेद करिसंती आकू थैथान करिवार कोनोसी जगह रे व्यवस्था करंतु तुरंत। आउ एटी मैडम को पाखरे आसिक आमे बसिबार कारण देखंतु विगत दिगन रे जेतबेले मैडम हमर एमपी पाई आमे अपराजिता षडंगी मैडम सांसद अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस सामने रे आमे बसिबार कारण होची जेतबेले मैडम एठी स्टैंड करिथिले एई गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर आशीर्वाद तांको मुंड ऊपर थिला। आशीर्वाद कहबी कोन एई मानक दुआर मुह को जाई भोट भिक्षा करिथिले तमे माने जदि मते भोट देई कि जितैबो हम दल को जितैबो ताले निश्चित भाव रे तम गरीब मानकर दुख मु सुनिबी आ तम मानकू कोनोसी एटू केही अवस्थापित करि परिबो नाही। निश्चित भाव रे कहबी आज्ञा आपण गरीब भाई भौणी मानकू भी पचारि परिबे किंतु आज जेतबेले बस्ती उच्छेद हेछि आपण माने जहां को भोट रे जहां को दया रे जहां को आशीर्वाद रे आज एसी रूम रे बसिचंती
ସେମାନେ ଖରାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏସି ରୁମରେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ସଚିବ ଥାନ୍ତୁ, କମିଶନର ଥାନ୍ତୁ, ଅଫିସର ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ, ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ LRC ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଏ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ ହବ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ରାଜୀବ କୁମାର ବାରିକ। ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ୟାମପୁରରେ ଏକ ଭୂଦାନ ଜାଗାରେ ଘର କରିଥିଲି। ଆଜିକୁ 5-6 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ସେଠାରେ ଘର କରିକି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲୁ। ତାକୁ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ନ କରି ଅଚାନକ ଯାଇ ଶହ ଶହ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନେଇକି ଆମକୁ ବାଡେଇକି ସେଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୋଉପରି ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପର ଆମର ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଅନ୍ଧମୁଖ ଧାରଣା। ଆମେ ପାଟି ଖୋଲୁନୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମର ପରିବାର ରହିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ 300ରୁ 400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସେତିକି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକା ସ୍ଥିତି ତ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବୋଧେ ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତା ଦେହରୁ ସେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ବସ୍ତିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଣିକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ଗଢିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଜି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛୁ। ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଓଡିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ଦେଇଦେବି। ଆମେ ଆମର ସାଂସଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ମୁଁ ତମକୁ ପଟ୍ଟା କରେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ କଣ 380 ନା 400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କୌଣସି କାହାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ କି କିଛି ବି ପଚରା ପଚରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବସିଲେ? ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି 11ଟାରେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର MP ଯାଇକି ଆପଣ ଖରା 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା କଲେନି କି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି, ଆପଣ କଣ ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟର ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ରହି ସାରା ଭାରତଟାକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଦେଲେ, କଣ ଏଇ ଗାଁ ଟାକୁ ଆମେ 1000 ଲୋକ ଏକ ହେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଜଣେଇବେ? ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଭଡା ଯାହା କି ଘର ତ ମିଳୁନି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ 5000ରୁ 6000, 80 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘର 5000ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। 900 ପରିବାର ବେଘର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ।
आमे सेई जगह जरी पाल कौन सी कोणरे गोटे गायकी आमको दे दिंतु आमे सेई जगह एठी सेठी एक पछु पानी फानी सुविधा नाही कौन से एनजीओ संस्था भी हो आमको सेठी पानी टोपार व्यवस्था करे दो प्रत्येक ओडिशार एनजीओ मानक मोर एतिक विनोद प्रार्थना मु भी गाड़ी रे गला बेले एनजीओ मानक देइछि 4-8 टंका मो लोक माने भी देइथिबे आज्ञा से एनजीओ मानक भी हमको अनुरोध करछु केवल पानी रो व्यवस्था एठी रहउथबा लोक पई करि दियंतु पानी रो सुविधा जमा नाही ता देरे खरा रे रहिछु तापर जो माने बीएमसी रो लोक माने जाई के हमको धमकौछन आज उठै देबो काली उठै देबो सेटा बंद करंतु आपण काम जो पर्यंत आपण करजनी करंतु हमको गोटिए कोण रे पाल पकेकी रहिबा पई हमको सहयोग करंतु कारण भुवनेश्वर रे वर्तमान घर भड़ा नै कि रहिबार माने जो भली परिस्थिति आपण जानतनी एई लोकटी वर्तमान कोन करबा आर हाथ तो भांगी गला सेई समय रे घर भांगीबा समय रे ताकू ठेला पेला करके तार हाथटा भांग ता परिवार टार तार गोटे स्त्री तार छुआ से लोकटी ता स्त्रीटा कोन जाई कि जागा जिंस पत्र नै कि कोठी रखि परियो कौन केमती आपन हाथ भांगिला भाई मु जिनस काढ़िया भीतर गला भीतर मते पुलिस मैंने आसले कहले आपण बाहर जांतु भिड़ी के ठेली देला भीतर मु पड़ी के हाथ भांगी गला तापर आपण से पुलिस मते कहली नवा पे मेडिकल नै म छाड़ दे पळे गेले तापर किछि ट्रीटमेंट देखिया पे ए रहिलानी मां आपण कांदुचंदी कोन हे जी सर मोर 4 वर्ष लानी पो ब्लड कैंसर मो पो को देखौतली सामने एने की मां कतरे एतिके गुआले हमको किछि गोटे सहायता करंतु मो पुअर कागज पत्र मो किछि पाई पाइलेनी एते वर्ष लड़ीतिली मो पुआ टिके भलो होइतला एबे देखैबी जे मो पुअर कागज पत्र किछि नाही एबे मु कोन करबी मो कोठी बंचीबी कि मरिबी मते किछि बात देखा जाउनी मो पुआ ब्लड कैंसर 4 वर्ष रे जुआ 8 वर्ष लानी एबे मु देखौतली मोर कागज किछि नाही कि मोर किछि भी प्रूफ नाही लोक सब चोरी करी नहीं गले सरकार को आपण कोन कहबो मु एतिक निवेदन करछि हमको कोठी गोटे थैतान करंतु मो पिला पय किछि गोटे न्याय दियंतु किछि भी करि पारुनी मो जमी मल्ली मजुरिया खटी की ए पुलिस भाई मन काटू भी आठू ताटू खटी की पैसा आनी की घर टिके करदिली ताटू भी मो भांगी देले मो ब्लड कैंसर छुआ केमो खाइछि एबे से बसी पारुनी करा रे गछ मूल रे थिला हमर सब जीवन रे सब चाहा थिला चोरी हे गेला हमर पिंदिबा पर्यंत बासन नाही कि खाइबा पर्यंत बासन सब चोरी हे गेला किछि नाही।